So, ito po yung nakakalungkot na balita, no? Kagabi po ay nabulabog po ang buong Davao City. Si Miss Kitty Duterte po kasi ay may natanggap po siyang impormasyon na lulusubin na nga po ang kanilang bahay. Ang unang lulusubin ay bahay muna ni Tatay Digong, pagkatapos niyan ay kinabaste at pulong. At ito nga po, sabi niya, Dos ay hindi magagamit ang inyong internet live later. May jammer ang PNP at DILG, good luck. Nag-ready na ang some of them na sa vicinity sa SM. And may nag-comment din daw na biglang nawala na ang sabi ay ito nga po, no, ang sabi niya na citing men with long firearms wearing black nasa likod daw ng SM Ecoland. Can someone confirm please? Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. And Kitty told us specifically, personally over the phone, na naay mo abot sa tanan balay ni Tatay Digong. So we need help from the... Kulba man ni uy, makuyawan sa taani uy. We need help kay gamay lang mi karon dinhi sa balay ni Tatay Digong. We need the Davaoenos to come with us kay naay mo abot karon today, tonight, because today naka-schedule di ay ang pag-adto o pag-check o pagsulod dire sa balay nila Tatay Digong. Please, if makaari mo, karon gamay pa lang mi so far. Gamay pa lang mi so far na naa-address sa balay ni Tatay Digong. But what Kitty said, specifically based on what I heard earlier, no, nakaistorya na ko si Kitty, niingon siya nga nilakaw na sila sa ilahang house. Kailangan og naay magbantay sa ilahang balay. Sa tulo ka balay ba to? 3 houses, no? Boy, 3 houses, no? Tulo ka balay. So 3 houses karon. So please, if mata mo na amoy time to come and stand with us. Na? Nag-abot na? Please, we need backup. Palihog lang. Nandyan na po. Nasa likod. Naanay mga pulis sa likod? Naanay mga pulis sa likod? Please, we need help. Please, we need help. I need whistle po. We need help here sa balay ni Tatay Digong, guys. We need help. Please come. We need help. Please, adto mo, tabangi mi. Niabot na sila, dire daw. Oh my... Please, tawag please. Tawag na please. Please, we need help. Kinsay maka... Wait lang. Please, oy, kalma ha, kalma lang. Can I get one, please? Please blow your whistle pag... Please, we need help. If there's the Davaoenos na mata karon, please, we need help. We need people here right now. I just spoke to Kitty Duterte earlier. The team spoke to her na nawag siya sa mga tanan na naadiri sa balay ni Tatay. Nakalakaw na sila sa balay ni Tatay dito karon, but she's saying na moabot tanan karon diri sa balay ni Tatay sa Doña Luisa. As of now, based on the conversation from the other teams, naana daw sa balay ni Tatay because they would do a search. So kung maluoy mo mga Davaoenos, we ask for your support. We ask for your strength to send people. We need help as of now kay gamay lang mi karon diri. Gamay lang mi na naa karon diri sa balay ni Tatay. So we need to wake everyone up. Makisuyo lang kami kung
kung sino ang available today. Panic mode, tanang tao din hikaron. Gamay lang mi, guys. Sobrang gamay lang mi. Naana sa likod. Gamay lang mi, panic mode, tanan karon. So, kahion ko. Atay mani, uy. Kahion na kayo ko. Sa kakulba. Andyan, ato po si Vice. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Please, we need help. Ready na sad mi diri, Rhea. Please come and join us. So, karon earlier sa mga bag-o lang ni Sulod, we just got a call from Kitty personally. We were there. We were talking to her earlier. Nilakaw na siya sa ilang balay. Kay niabot na karon. Kay naay search karon na muabot sa tanan balay ni Tatay Digong. Dili mi kakalma. Sorry kaayo. Kay dili ko kakalma as of the moment. Kay nagapanik tanan tao. Kay gamay lang mi dire. Live ni, yes, gamay lang mi karon dire. And we need backup. We need help. Nagakurog mi din kay gamay lang mi. And naana sa likod sa balay ni Tatay Digong ang mga nanay unsa to nanay SAF? Oh, SAF of CIDG. CIDG. So we need help, everyone. I will continue to go live as much as I can hantod sa kaya namo diri, but we need help kay gamay ra kaayo mi. Nagapanik na ang tanan tao karon. So panic na tanan, we just need help. We just need people. Kung naam mga Davaoeños karon na matapa na maubanan mi karon, palihog lang gyud mi. Please help us. Ate, nandyan sa likod ngayon? Oo, umalis na daw. Kanina 3 sasakyan ng mga pulis. So ngayon, nagtawag ako dun sa likod. Sabi, umalis na. Okay. So isang ano na lang ng pulis Patrol. ang nandun. Ngayon? Oo. Kanina marami sila. Okay. So, yung mga kababayan natin dyan, o mga taga-diri sa Davao, nga doon lang din mga supporters ni Tatay, we need you here. We need you here. Sa balay ni Tatay, so diri mo mag-deploy tanan para ma-briefing mo tanan. So, kailangan na mo ang inyong tabang, guys. Please help us. Okay, thank you. Thank you so much. Salamat kaayo. So naka-istorya nato si Ate No na taga-dinhigid ni siya and siya ang naga-head sa tanan volunteers here sa balay ni Tatay Digong. So as of now, isa pa lang wala mi kabalo where did they go, but for sure definitely mamalik to sila because scheduled gyud to tanan karon. As per Kitty, nakastorya na mo si Kitty earlier today. Ningon si Kitty, again, usbon ako sa tananan ni bago lang ni Sulod. Gitawagan mi nila Kitty, ganina, niingon si Kitty na nilakaw na siya sa ilahang balay because karon daw mo abot og halughugon from the term ang balay nila Tatay Digong, 3 houses. So, all of the houses, kailangan ma-deploy tanan. We don't know what they're going to do. We do not know what they're planning to do, but we stand our ground. Gibriefing mi ganina, nga kalma lang sa daw mi. We need to be calm. Pero di ko kakalma, kay kaihiun kay ko niya, ginervyos, nagyug kay kong taman-taman ka ng... Pag-live na kay delikado ang ano na to ron. So, we were given pitos. Itagaan mig mga pitos, kami tanan. So, we need to wake everybody up, or in case we need help, para makakommunicate mi sa likod, isa ka pito would let them know that we need help, we need backup. So gapito ko earlier, sige kog pito because we really need backup. We really need help. Ginagmay nagaabot na ang mga tao, pasalamat kaayo ko. Pero gamay lang gihapon mi.